n'akụkụ ụwa na njikọta mgbasa ozi Ibolachi onye ọma njem ọnụ nnọọ n'akụkụ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Mọnde ma bụrụ abalị nke ikpeazụ abalị 31 n'ime ọnwa Maachị bụ ọnwa nke atọ n'afọ 2025. Ahịa na-azụ taa bụ Orie. Na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ anyị ga-akọrọ gị. Ụmụ akwụkwọ Anambra karịrị nde abụọ akwadogo Gọvanọ Soludo maka echi nke ugboro abụọ. Abga akpọkugo ndị Anambra ka ha gbaa mbọ fụ na ahọpụta nwere Soludo. Serap akpọkuola NAS ka ha kwụsịgodo atụmatụ iwu ịtụ ụmụafọ Naịjirịa nga bụ ndị achọghị ịtụ vootu. Ọkụ ọgbọ agbagbugo mmadụ 30 ma mebie ebe okpukperechi dịgasị iche iche na South Korea. Ndị Anambra nchekwa tọrọ ọtọ abịagidegide na Anambra steeti cheta na nchekwa bụ ọganọrọ dị mmadụ niile nakwa maka anyị nwe Anambra steeti nwere ezi nchekwa ma dị mma obi na anyị na-ga-ejikọ aka ọnụ wee kwado gọọmenti iji wee chekwaba steeti anyị hụrụ n'anya. Onwe ka isi wee hụ ebe ihe dị aga na-eme weta mkpesa gbasara ndị ajọ mmadụ na-eweta nsogbu n'obodo n'aka ndị ọrụ nchekwa ka e wee kwalitewanye nchekwa ndụ na akụnụba. Cheta na akara ntụmadị ga-akpọ ma onwe ka o si debụ 5111 na 08002200008. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Na mbọ ọ na-agba ibelata ntaramahụhụ ụlọ ụmụ akwụkwọ na-agụ n'ụlọ mmụta dị na Anambra steeti, Gọvanọ Chukwuma Soludo sịrị na ọchịchị ya ga-anọ mgbe na-aga ete aka malite idekọta ihe gbasara ụmụ akwụkwọ niile nọ n'ụlọ mmụta dị na steeti a nke ebumnobi ya bụ iji wee na-akwụ ha ego ọbụna dị ka ọ kpọkwukwara ụmụ akwụkwọ anụnwa ka ha kọrọ amụma mgbazinye ego nke ụmụ akwụkwọ nke gọọmenti etiti iji wee nwee ike mezuo ebumnobi ya n'ihe gbasara mmụta. Chukwuemeka Mọdịlem kọrọ anyị akụkọ a n'uju ka o si abata ya bụ nnukwu ọgbakọ ụmụ akwụkwọ chịkọbara maka ya nke mere na ụlọ ọrụ gọọmenti International Conference Center dị n'Awka. Aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo kọwapụtara ezigbo ọrụ niile ọ rụgoro na steeti a afọ 3 gara aga. O mekwaziri ka ụmụ akwụkwọ mata na ihe o bu n'obi bụ ime ka Anambra bụrụ obodo ebe a na-enweta ọrụ, bụrụ ebe mmadụ ga-ebi n'udo, gụọ akwụkwọ ma mekwazịa ihe ọbụla ọ chọrọ na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya bụ ụmụ akwụkwọ ndị karịrị nde narị naira 2 n'ọnụọgụ nọrọ ebe ahụ kwado aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ chịa ọchịchị ọzọ dịka aka na-achị steeti a. Ha nọkwaziri na ya nye ya nde narị naira 2 iji kwado ya bụ ọchịchị nke ọ na-azọ ịchị Anambra nke ugboro 2. N'okwu ya mgbe ọ na-enye ya bụ ego, otu onye n'isi ya bụ ụmụ akwụkwọ bụ Maazị Matthew Ọkpara kọwara na ha ekpebiela ịkwado ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ chịa ọchịchị ọzọ dịka aka na-achị steeti a maka na o mere nke ọma n'ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti a ma rụọkwa ọrụ dị mma na mpaghara niile metụtara steeti a. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Mọdịlem. Gọvanọ Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo akwagarịrị gbasara ya bụ ajọ ọkụ ọgba bụ nke gbara ụbọchị Fraịde abalị 28 nke ọnwa Maachị afọ 2025 na Ifejika Street, Sokoto Road, Onitsha ma bụrụ nke gbarịrị ọnụ ụlọ ahịa nakwa ngwaahịa gburu nde kwuru nde naira. Gọvanọ Soludo zigara ozi iti aka n'obi ya nyegara ndị ahịa nke ahụ metụtara nakwa ihe dịgasị ndị ọkụ gbarisiri ihe adịgasị iche iche ma bụrụkwana nke o kwuru na o wetara nọọ nnukwute ihe nkoropụ obi. Ya bụ ọkụ ọgba bụ nke gbarịrị ụlọ elu 2 nwere nkwago 4 ma gbarikwe ma mebikwe nke 3 mana na-ekene Chukwu na onweghị ndị ọbụla etufuru n'agbanyeghị na ngwaahịa dịgasị iche iche na akụnụba ndị ọzọ ka ọkụ ahụ gbarịrị. Ka o si na dị, ya bụ njinji jiri bụ nke gosipụtara mgbe ọ dị ọhaneze na-eke nkwụcha bagidere etu esi wee na-eji ebe obibi ndị mmadụ were na-eme ebe a na-adọba ngwaahịa
n'ihi etu esi wee na-egbochisi okporo ụzọ dịgasị iche iche bụ nke nyere nsogbu nye ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ ịga wee sọnyụ ya bụ ọkụ n'oge ha nwetara ozi. Ka ọ dị, Gọvanọ Soludo enyego ejensi dịgasị iche iche ntụziaka ka ha gaa n'iru inwe mkparịta ụka ha na ndị ahịa iji wee fụ na enwere ezigbote nchekwa dịka a ga-aga n'iru inyocha ihe kpatara ya bụ ọkụ ọgbụgba nakwa etu a ga-esi wee gbochie ụdị ihe dị otu ahụ imekwa n'ọdịnihu. Agwago ndị nne ka ha ghọta ịdị nsọ nke dị n'ọgbụgba oku a kpọrọ ha na oke n'ọrụ dịrị ha nye ezinụlọ ha, obodo, ma na-elu ya etu kwesịrị ekwesị n'itinye uchu n'ọlụ nakwa ime ngwa ngwa. Nwunye Gọvanọ Anambra Steeti bụ Odoziakụ Nonye Soludo onye mere ka amata nke a n'okwu o kwuru n'Ọka iji wee merube mmemme ụbọchị ụka nne nke afọ a, kọwara na dịka ndị bụ obi nakwa echiche nke obodo ọbụla na ndị nne kwesịrị ka ha na-alụ oke n'ọrụ dịrị ha nke ọma site n'ime ngwa ngwa kepụta ọsịsa dịgasị iche iche nye ihe iche aka mgba nke mmaji a na-enwe n'ezi akparamagwa n'obodo nakwa nke o kwuru na ọ bụ nke sitere na ndị nne na nna anaghị arụ ọrụ ha nke ọma ma bụrụ nke ọtụtụ ndị nne anaghị agbado anya maọbụ ha anaghị etinyekaba uchu n'ịmata ihe gbasara ọzụzụ nwa nakwa etu ezinụlọ ha si aga. Odoziakụ Soludo kpọkụkwara onye ọbụla bụ nne ka ọ ghọta ụdị oke na ọrụ nke Chineke nyere ndị nne ma gwa ndị nne niile ka ha gbaa mbọ na-ajụ ajụjụ gbasara usoro obibi ndụ ụmụaka ha na ndị ha na ha na-emekọrịta ihe. N'oge ọ na-ezipụ ozi ekene ya nye ndị nne niile na Anambra Steeti bụ ndị na-emerube ụbọchị ha pụrụ iche, Odoziakụ Soludo kpọkụrụ onye ọbụla ka ha wepụta oge wee merube onye ọbụla bụ nne na ndụ ha site n'igosi ha ịhụnanya nakwa ezi nkwado. Emerubego ndị nne site n'ofufe nro nakwa aja misa pụrụ iche a chịkọbara n'ụlọ ụka dịgasị iche iche. N'ụlọ ụka niile ejere ahụtara na ndị nne yicha uwe ejirimara dịgasị iche iche na-egosi otu nke onye so na ya n'ụlọ ụka ma bụrụkwanụ ndị nne haziri ihe niile gbasara ofufe nro n'ụbọchị ha dịka ha rụrụ ọrụ dịka ndị na-edobe ụka, ndị People's Warden, ndị gụrụ ihe ọgụgụ, ndị chịkọbara ekpere nakwa imerime ihe ndị ọzọ emere. Chinelo Onwuzulike bụ onye ọrụ anyị gara ofufe nro ndị ahụ wee wetara anyị akụkọ ka ha si wee mee ya. Ndị nne ahụ bụ ndị gụrụ egwu ndị nne nke na-akụziri ma na-elotara ha na ha kwesịrị ka ha na-asọpụrụ onwe ha ya na ịma ihe ndị ahụ ha kwesịrị ime iji wee zụlite ụmụ ntakịrị ma bụrụkwa ndị bụ ọkọlọtọ nke ezinụlọ. Mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu na St. Patrick's Cathedral Ọka ka onye deputy administrator nke ya bụ cathedral bụ Reverend Father Leonard Okoye siri na ụmụ nwanyị bụ ndị Chineke kere n'ụdị pụrụ iche ma na-agbazi ha ume ka ha dị uchu ma bipụta ndụ nke ga-apụta ihe na ime ụmụ ha. N'otu aka ahụ na St. Mark's Anglican Church Enugu Agide ka Venerable Dr. Nnamdi Emendo gwara ụmụ nwanyị ka ha nepụ anya ma chọta ụmụ ha n'ebe ọbụla ha nọ na sikwazịa na ụfọdụ ụmụaka bụ ndị lagoro n'iyi ma na-akpakwa ajọ akparamagwa ebe ụwa ga-abụzi ebe obibi. Abụ m Chinelo Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS. Daalụ Chinelo. Akawago otu ndọrọndọrọ All Progressives Grand Alliance APGA dịka otu ndọrọndọrọ kachasị wee nọrọ na-aga n'iru n'ala Naịjirịa. Osote Gọvanọ Anambra Steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim onye mere ka amata nke a n'oge nzukọ ndị eji okwu ha abụ izu n'otu APGA nwere na Anambra East bụ nke ha nwere n'isi ụlọ ọrụ kansụl ime obodo ahụ dị na otu ọcha sere na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nnọọ nke tụgharịgoro ọnọdụ akụnụba steeti anụnwa n'ozuzuoke ma kpọkuo ndị Anambra nakwa ndị ọzọ bi ebi n'ime steeti a ka ha gbaa mbọ fụ na nhọpụta nwere Gọvanọ Soludo na nhọpụta gọvanọ a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ a. N'okwu nke ya kwa onye kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọkụ na ihe a na-enweta na mmiri bụ injinia Julius Chukwuemeka kenere ndị isi otu ndọrọndọrọ ahụ maka etu ha si wee jikọọ onwe ha dịka otu ukwazi mee ka amata na otu ndọrọndọrọ ha na kansụl ime obodo ahụ ga-enye Gọvanọ Soludo nkwado n'ozuzuoke na ebe nhọpụta na-abịa abịa. N'okwu ha n'otu n'otu onye bụbu onye nọchitere anya ọgbọnta nkwado Anambra East na West n'alaka nnọchite etiti n'oge gara aga bụ Honorable Chinedu Obidigwe, otu onye ọ na-eru n'okwu n'otu APGA onye bụbu Chief of Staff nye akachiri steeti a n'oge gara aga Chief Primus Odili nakwa onye isi oche APGA na kansụl ime obodo Anambra East
bụ Chief Joseph Emeka Ekwalọ. Ha niile jiri otu olu na otu obi wee too ọchịchị Gọvanọ Soludo maka imebe nke ọma n'ụzọ dara ụda na ọchịchị ya ma kwụnye nkwa nkwado ha n'ozuzu oke. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti a CP Ikioye Orutugu n'oge ọ na-ekwu gbasara etu steeti a si wee nwee ezigbote nchekwa mere ka amata na etu ndị obodo ya bụ Okpuama Kingdom nke Braz Local Government nọrọ na nso nso a merụbụ ihe mmemme omenala ha bụ nke gosipụtara na ndị ọbịa niile nakwa ndị na-eme njem na steeti a nwere ezi nchekwa. Dịka CP si wekwu ya bụ mmemme bụ nke ndị ukwu dịgasị iche iche sitere na mpaghara ha gụnyere ndị chief a na-akwanyere ugwu si Bayelsa nakwa gọvanọ Anambra steeti sonyere na ya. Onye ọ bụ osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezi nọchitere anya ya n'oge mmemme ahụ gosipụtara mkpa ọ dị ịkwalite ịdị n'otu nakwa njikọ aka n'etiti ndị omenala nakwa obodo dịgasị iche iche ma kwe nkwa gwa ọha na eze na ihe gbasatara nchekwa bụ nnọọ nke bụ akụ mmiri n'ime Anambra steeti. Ọ rụtụrụ aka gbasatara ebe dịgasị iche iche a na-ega njem nlegharị anya na Anambra steeti dịka Agụlụ Lake, Ogbunike Cave nakwa Igbo Ukwu Museum bụ nke na-egosipụta oke ihe akụkọ ihe eji aka tụpụta nakwa ịma mma nke Anambra steeti. N'ihi nke a CP kenere ndị na-eso ụzọ Kraịst dịka ha merụbere mmemme ụbọchị ụka nne ma kenekwe ndị Muslim maka mmemme Eid al-Fitr ha. Ka ọ dị ugbu a n'alaka omebe iwu etiti otu atụmatụ iwu bụ nke a chọrọ ka emegharịa iji wee megharịa iwu maka nhọpụta nke afọ 2022 ga-eme ka ọ bụrụ iwu na ụmụafọ Naịjirịa niile rugorogo ịtụ vootu ga-atụrịrị vootu na nhọpụta etiti nakwa nke steeti ma nhọpụta ndị ọzọ yitebere ya. Ya bụ atụmatụ iwu bụ nke na-eme ka ọ bụrụ iwu na mmadụ ga na-atụrịrị vootu kepụtara onye ọbụla atụghị vootu ije nga ọnwa 6 maọbụ ọha 100,000 naira maọbụ ọta ahụhụ abụọ ahụ. Otu Socio-Economic Rights and Accountability Project SERAP kpọkụrụ onye isi ụlọ ọgbakọ Senate Godswill Akpabio nakwa okwupụta okwu alaka nnọchite etiti Tajudeen Abbas ka ha mee ngwa ngwa kwụsị ya bụ atụmatụ iwu ga-emekpa ndị mmadụ ahụ kama nke ahụ ka ha hazigharị iwu ala Naịjirịa nke afọ 1999 emegharị nakwa iwu maka nhọpụta nke afọ 2022 ka o wee wepụ ihe mkpuchi na-ekpuchi ndị gọvanọ nakwa ndị osote ha bụ ndị na-akpa arụ dịgasị iche iche n'oge nhọpụta nke gụnyere iji ego azụrụ vootu ka e wee kwalitekwe ị na-eme nnyocha nakwa ị na-ekpe ndị dara iwu ahụ ikpe. Dịka SERAP si wee kwuo ụzọ kachasị mma ga-eji wee na-egbo nsogbu akparamagwa ọgbasaghị n'oge nhọpụta n'ebe ndị mmadụ nọ bụ ikepụta ezigbote gburugburu nwere ezi nchekwa dị mma memi na akparamagwa iko dịgasị iche iche ndị na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ na-akpa bụ ndị na-adị iwu dịgasị iche iche n'oge nhọpụta ma nyekwa aka kwalitekwa usoro nhọpụta iji wee mee ka afọ ju ụmụafọ ka ha wee na-apụta bịa na-atụ vootu na ọ bụghị isi na a ga-atụ ha nga ma ọ bụ na onye atụghị vootu. Akụkọ na-akọ na mmadụ 30 bụ ndị nwụrụ anwụ ebe okpukpe amara bụ nke gbarịrị na South Korea n'oge otu nwoke gbara afọ 56 nọ na-achụ àjà n'ebe a na-enyi ozu ma bụrụkwa na nke bụ nwụrụ oke ọkụ ọgbụgba. Ya bụ nwoke bụ onye akpọghị aha ya bụ onye kwuru na ọ na-achụ ya bụ àjà n'otu ebe ndị ezinụlọ ya na-enyi ozu na mgbago ugwu Uiseong County na mpaghara North Gyeongsang Province n'ime oge ahụ. E kwuru na-agwa gị ka ọ bịazie ọnụ ya mana agaghị kpọrọ ya akpọrọ ma bụrụkwa na onye a ga-akpọ ka ajụ onye ajụ ma ọ bụ na emechaa nnyocha n'ebe ahụ. Ka o si na dị nwoke ahụ gọrọ aka na ụkwụ ya sị na ọ bụghị ya butere ya bụ ọkụ ọgbụgba. Ndị na-eme nnyocha kwuru na ha gara jụọ nwa nwaanyị nwoke ahụ ajụjụ bụ onye kọrọ ha na ọ bụ nna ya malitere ya bụ ọkụ ọgbụgba n'oge ọ chọrọ ka o suo alaka osisi dịgasị iche iche dị n'elu inyi ozu ndị ahụ ọkụ site n'ịkpachanye laita eji ese siga. Nwafọ Naịjirịa anaghị anụkebe aha ya na-agba bọọlụ maka ndị erubeghị afọ 23 bụ Promise David abụrụla otu onye pụtawagara ihe na ndị na-enye goolu na Europe n'ime oge agba bọọlụ a dịka o meriri ọbụna karịa onye amara bụ Victor Osimhen na European Golden Boot Race. Dịka akụkọ si wee kọọ, David bụ nnọọ onye mebere ihe akọ na Belgian football dịka o sonyere Union Saint-Gilloise n'oge agbambọọlụ gara aga wee gaa n'iru n'imebe nke ọma n'etu o sigo wee nye ọkpụ goolu 25 na ndị klọb abụọ ha na ha zukọtagoro n'ime oge a ya bụ imebe nke ọma ya
mere ka ọ bụrụzie onye nke ise na ngụkọ ndị na-enye goolu na Europe ma bụrụ nke mere ka ọ gaa Erling Haaland nke Manchester City nakwa Kylian Mbappe nke Real Madrid bụ ndị nyere ọkpụ goolu 21 na 21. Osimhen bụ onye nyere goolu 2 n'aha ndị Turkish Giants Galatasaray bụkwa na onye nọ n'ogogo nke 8 n'ihe gbasara inye goolu yana Mbappe bụ nke gosipụtara ya bụ nwa afọ Nigeria dịka onye mebere ihe ọpụrụ iche n'ime oge agba bọọlụ a. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka nakwa X na ABS Radio TV. Sonyere anyị na Instagram na ABS Radio TV. Banyekwa na webụsaịtị anyị dị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazịa isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị na ụmụ akwụkwọ Anambra steeti karịrị nde 2 akwadogo Gọvanọ Soludo maka echi nke ugboro 2 ya. Abga akpọkuola ndị Anambra ka ha gbaa mbọ fọ na nhọpụta nwere Soludo maka echi ọzọ. Serap akpọkuola alaka omebe iwu etiti ka ha kwụsịgoro atụmatụ iwu na-amapụta ka a tụọ ụmụ afọ Naijiria nga bụ ndị atụghị vootu n'oge nhọpụta. Site na mba ofesi anyị kọrọ gị na ajọ ọkụ ọgbụgba agbagbugo mmadụ 30 ma gbarikọọ otu ebe okpukpe na South Korea. Mata na nchekwa tọrọ abịa gidigide na Anambra steeti. Ndị Anambra ka anyị cheta na nchekwa bụ oke na ọrụ dịrị mmadụ niile nakwa maka anyị nwa Anambra steeti dị mma obibi ma nwee ezi nchekwa na anyị ga-ejikọ aka ọnụ wee kwado gọọmenti iji wee chekwa steeti anyị. Onwe ka isi wee hụ ebe ihe na-eme weta mkpesa gbasara ihe dị otu ahụ gbasara ụmụ ajọ nkịta dị isi anyị ọkụ na-eweta nsogbu n'obodo ka e wee kwalite nchekwa ndụ na akụnụba. Cheta na akara ntụmadị ga-akpọ ma onwe ka o si dị bụ 5111 maọbụ 08002200008. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ ọnụ n'ụtụtụ a na-agọrọ gị ọfọ na ọnwa chịkọtara taa na ọnwa nke ọzọ anyị ga-aba ga-akara anyị mma. Daalụ maka ige anyị ntị ka ọ dị.